Denizli is home to famous UNESCO World Heritage Pamukkale and Hierapolis, which I will feature on my next video. Just 15 minutes away from those sites is the Denizli town proper, home to the massive Denizli rooster statue, which is the symbol of the city for more than 900 years. Ano ata to? Parang ano siya sa tuwing Sunday, gano'n. Araw-araw ko. Tayo nakahinga. Dali. While walking around this industrial town of Denizli, I came across this long line of people queuing at a small stand located just outside of the mosque. How much? How much? Ne kadar? Bedava. Hayır. Dolar yok. No? Para yok. Bedava, hayır yeniliyor. Free? Evet. Beleş. Beleş. Ah, belum? Alıp yeşil Mafi yiyeceğiz. mushkila. Hafif. Mafi fulus. Normali. No dolar. Amin değil, amin. O kadar. Allah kabul et. There are crews preparing and cooking fried donuts glazed with sugar syrup. These donuts are freshly being cooked on the spot. Allah izniyle 5 olur. Allah ya. Bizim gelmeyiz. Gül. Taliplerini artacak bak. Ha? Taliplerini artacak. Benim bir tane yetiyor. Lan atmasın. Hani komşu misafirlerle şöyle torpil yapalım. Shukran. Thank you. Ben size...
Bye.